बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मैं आपके लिए दूसरी जॉब लेकर आया वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में जो है वो जो हज के हवाले से जॉब्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में है। मैं आपको वन बाय वन जो है वो एक एक शहर की काफ़ी ज़्यादा आसामी है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस किस शहर की और कितनी कितनी और कौन कौन सी जो है जॉब्स हैं, और अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी जो इस्लामाबाद की जॉब्स हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी मैं शहरों की जो है वो आपको वन बाय वन एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा इसी तरह से। ठीक है, तो आप जी सबसे पहले देखें यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान वजारत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आंगी निज़ामत हज। ठीक है, इसमें जो है वो जॉब्स हैं। यहाँ पर लिखा है कि निज़ामत हज डिस्पेंसरी सेक्टर I-14 इस्लामाबाद में तरजीहन रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन हज़रात से जो है वो असामियों के लिए योमिया उजरत पर सिर्फ मौसम हज 2023 के लिए, जो कि हर असामी के सामने लिखी हुई शराइत पर पूरा उतरते हों। ठीक है, तो इसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली जो हमारे पास वैकेंसी है वो है मेडिकल ऑफिसर की। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर में मर्द और ख़वातीन दोनों जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो सैलरी लिखी हुई है ये पर डे की सैलरी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अब 2509 रुपये लिखी हुई है, ये एक दिन की सैलरी है। ठीक है, उसके बाद इसमें 5 जो है वो वैकेंसीज़ हैं। कोटा जो है वो मेरिट पर होगा। ठीक है, इसमें उम्र की जो हद है वो है 22 से 35 साल, और यहाँ पर जो डिग्री की जो रिक्वायरमेंट्स है वो है MBBS की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी स्टाफ नर्स, ये ख़ातून होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो सैलरी है यहाँ पर मेंशन है। 3 वैकेंसीज इसमें हैं, ये भी मेरिट बेस पर है। उम्र की हद 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद रजिस्टर्ड A ग्रेड नर्स, ठीक है, मिड वाइफरी। उसके बाद स्टाफ नर्स, ये भी खातून होनी चाहिए। सॉरी, ये हो गया डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी सैलरी भी लिखी हुई है। इसमें 4 असामियाँ हैं। ठीक है, और ये भी मेरिट बेस पर है। एज की लिमिट जो है वो 18 से 25 है। नीचे वाली जितनी भी हैं सब की जो एज लिमिट है वो सब की अब सेम है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और जो कंप्यूटर की टाइपिंग की स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है अकाउंट्स क्लर्क की, इसकी सैलरी यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद 2 वैकेंसीज हैं इसमें, और ये जो है वो मेरिट बेस पर है। ठीक है, एज की लिमिट वही है, और तालीम इसमें आपकी FA ICOM DCOM। ठीक है, तो ये आप अगर आपने किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है LDC की। ठीक है, इसमें 2 वैकेंसीज हैं, मेरिट बेस पर है। उसके बाद तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, और टाइपिंग की स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिस्पेंसर की है, 6 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेटर की है, 4 सीटें हैं, इसमें मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की 3 सीटें हैं, ये भी मेरिट बेस पे मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। उसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर है। ठीक है, एम्बुलेंस ड्राइवर की 2 सीटें हैं, ये जो है वो इस्लामाबाद के लिए मीन्स के इस्लामाबाद का रिहायशी होना चाहिए। ठीक है, या एक्स सर्विस मैन। उसके बाद तालीम मिडल प्लस जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी है। ठीक है, ड्राइवर में 2 वैकेंसीज हैं, ये भी इस्लामाबाद पर्सन हो या एक्स सर्विस मैन हो, और तालीम इसमें मिडल प्लस जो है वो हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स HTV का। उसके बाद खादम मस्जिद है जी, इसमें 1 सीट है, ये भी इस्लामाबाद का रिहायशी, और तालीम प्राइमरी। उसके बाद है जी रूम अटेंडेंट, 3 वैकेंसीज हैं इसकी, और ये भी जो है वो इस्लामाबाद या एक्स सर्विस मैन, तालीम है वो मिडल। उसके बाद नायब कासिद की 3 सीटें हैं, ये भी इस्लामाबाद से या एक्स सर्विस मैन, और प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। खाकरूब की 10 सीटें हैं, उसके बाद ये भी इस्लामाबाद पर्सन, तालीम प्राइमरी। उसके बाद चौकीदार की 2 वैकेंसीज हैं, ये भी इस्लामाबाद या एक्स सर्विस मैन, और बाकी तालीम इसमें भी आपकी प्राइमरी। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं www.hajinfo.org। इसमें जो इस्लामाबाद को यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि दरख्वास्त बमा तस्दीक शुदा तालीमी असनाद तजर्बे की कॉपी, उसके बाद सर्टिफिकेट डोमिसाइल की कॉपी, ID कार्ड की कॉपी, और मज़ीद जो आपके कॉपीज़ हैं। ठीक है, वो आपने इस एड्रेस पर भेजनी है। डायरेक्टर हज निज़ामत हज नद कोहिनूर मिल सेक्टर I-14 इस्लामाबाद को मोरखा 16 अप्रैल 2023 तक आपने जो है वो भेजनी है। ठीक है, और टेस्ट और इंटरव्यू की डेट जो है वो 19 अप्रैल 2023 होगी। ठीक है, इस्लामाबाद में 10 बजे। ठीक है जी, ये जो है वो आपकी डिटेल्स थी। एप्लीकेशन जो है फॉर्म ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं जी। ठीक है जी, तो ये आपने कंप्लीट अपना फिलअप करना है, और इसके साथ आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऊपर बताई है उसकी सारी कॉपीज़ जो है वो आपने भेजनी है। एड्रेस भी आपको मैंने बता दी है। ठीक है,
تو یہ جو اپلیکیشن فارم اور یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ ڈاؤن لوڈ کہاں سے ہوگی؟ اسی ویب سائٹ سے ہوگی. میں آپ کو مزید آگے چل کے بتاتا ہوں. اب دوسری شہر کی جو جابس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جی ہیں ملتان کی. ملتان میں بھی اسی طرح سے UDC کی ہیں, LDC کی, الیکٹریشین ہے, ڈرائیور یا ڈسپیچ رائڈر جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد نائب قاصد کی ہیں, ٹھیک ہے. UDC کی 3 ہیں, LDC کی 2, الیکٹریشین کی 1 ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈرائیور کی 2 اور اس کے بعد نائب قاصد کی بھی 2. یہ جو ہیں وہ مقام تعیناتی جو ہے وہ یہ ملتان ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. تو ڈومیسائل اوور آل پورے پنجاب سے آپ کا کہیں کا بھی ہو, لیکن جو آپ کی تعیناتی ہوگی وہ ملتان ہوگی. ایج کی لمٹ سب میں 18 سے 25 سال ہے. تو تعلیم جو ہے وہ UDC میں انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے, LDC میں میٹرک ہے, اس کے بعد الیکٹریشین میں بھی میٹرک ہے, اس کے بعد ڈرائیور میں مڈل ہونی چاہیے اور پلس ڈرائیونگ لائسنس. نائب قاصد میں تعلیم آپ کی مڈل, ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس کا لکھا ہے جی کہ درخواستیں تصدیق شدہ دستاویزات کی فوٹو کاپی کے ہمراہ 25 اپریل 2023 تک جو ہے وہ آپ نے یہ بھیجنی ہے, ٹھیک ہے. جو ملتان کے لیے اپلائی کریں گے ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 25 اپریل 2023 تک ہے, ٹھیک ہے جی. ایڈریس یہاں پر یہ مینشن ہے, ریحان عباس کھوکھر, ڈائریکٹر حج, ڈائریکٹریٹ آف حج, قلعہ کہنا, قاسم باغ, ملتان. اس ایڈریس پہ آپ نے اپنی تمام ڈاکومنٹیشن بھیجنی ہے اور اپلیکیشن فارم جو آلریڈی میں نے آپ کو پہلے بتایا وہی والا فل اپ کرنے وہ اس کے ساتھ ہی. اس کے بعد جی یہ ہے پشاور کی, ٹھیک ہے. اس کا جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر ہے جی ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ ہے, اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے, اکاؤنٹس کلرک ہے, لوور ڈویژنل کلرک جس کو LDC کہتے ہیں. اس کے بعد لوور ڈویژنل کلرک ہوگا. ویکسینیٹر مردانہ ہو یا زنانہ, مینس کے میل یا فیمیل دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈرائیور ہے, نائب قاصد, چوکیدار اور سینٹری ورکر ہے, ٹھیک ہے. ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ میں 2 ویکنسیز ہیں, ڈیٹا انٹری آپریٹر کی 3 ہیں, اکاؤنٹس کلرک کی 1 ہے, LDC کی جو ہے وہ 2 ہیں. اس کے بعد ویکسینیٹر کی 4 ہیں, ڈرائیور کی 1 ہے, نائب قاصد کی 2, چوکیدار کی 2, سینٹری ورکر کی 10 ہیں. اور اس میں جو عمر کی حد ہے وہ ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ والے میں 18 سے 28 ہے, تو باقی سب میں 18 سے 25 سال ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پر ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ میں بیچلرس کی ڈگری آپ کی ہونی چاہیے, ڈیٹا انٹری آپریٹر میں انٹرمیڈیٹ کی ہونی چاہیے اور 40 ورڈز پر منٹ کی ٹائپنگ اسپیڈ. اس کے بعد اکاؤنٹس کلرک میں آپ کی تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے, مینس کہ FA یا FSC. LDC میں جو ہے وہ میٹرک ہے. اس کے بعد ویکسینیٹر میں بھی میٹرک ہے, ڈرائیور میں مڈل ہے, پلس ڈرائیونگ لائسنس LTV ہونا چاہیے. نائب قاصد کی تعلیم پرائمری ہے, باقی سب کی نیچے جو ہے وہ پرائمری تعلیم ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کی امیدوار بما اصلی اسناد اور تصدیق شدہ کاپیاں, تجربہ سرٹیفکیٹ, شناختی کارڈ کی کاپی اور 2 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر کے ہمراہ 18 اپریل 2023 کو آپ نے جو ہے وہ صبح 9 بجے دفتر حاضر ہونا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو پشاور والے ہیں ان کا آپ نے اپنی ڈاکومنٹیشن کہیں نہیں بھیجنی, ٹھیک ہے. آپ کی جو ہے آپ کا واک ان انٹرویو ہوگا, ٹھیک ہے, واک ان ٹیسٹ انٹرویو, ٹھیک ہے. اس کے آپ اسی ٹائم جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ اسی ٹائم ٹیسٹ ہوگا, اس ٹائم انٹرویو ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے جی. ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 18 اپریل 2023 صبح 9 بجے آپ نے جانا ہے. جانا کہاں ہے جی؟ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے جی, یہاں پر ڈائریکٹر حج کمپلیکس فیض 8 حیات آباد پشاور. کانٹیکٹ نمبر بھی گیون ہے, مزید آپ اس میں رابطہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ایڈریس پہ آپ نے جو ہے وہ جانا ہے اور وہاں آپ کا اسی ٹائم جو ہے وہ ٹیسٹ انٹرویو ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے ساری جابس تھیں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ اس کو اب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر جو اپلیکیشن فارم ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. hajinfo.org ویب سائٹ یہ اوپن کریں گے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس والے پورشن میں آئیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پشاور کی ہیں, یہ ملتان کی ہیں, یہ اسلام آباد کی ہیں. تو ویو ڈیٹیلز کریں گے تو آپ جو ہے وہ جو ایڈورٹائزمنٹ میں نے اوپن کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری آپ بھی ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن فارم بھی آپ ڈاؤن لوڈ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو آئی تھنک سو کہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھا دی ہیں. اگر پھر بھی کسی کو کنفیوژن ہو, اس ویڈیو میں کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کو مزید گائیڈ کر دوں گا. اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, چینل سبسکرائب لازمی کر دیں. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.